अटेमटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपंक्तिवदुष्टान् प्रेत पिशाचालीन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तंभय स्तंभय स्वाशतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरंध्र प्रतिष्ठिते दात्मस्ते कुतदल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्व चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदयदिनं तस्मं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजो यं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतङ्ग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटेमटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपङ्क्तिवदुष्टान् प्रेत पिशाचालीन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तंभय स्तंभय स्वाशतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरंध्र प्रतिष्ठिते दात्मस्ते कुतदल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्व चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदयदिनं तस्मं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजो यं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतङ्ग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटेमटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपङ्क्तिवदुष्टान् प्रेत पिशाचालीन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तंभय स्तंभय स्वाशतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरंध्र प्रतिष्ठिते दात्मस्ते कुतदल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्व चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदयदिनं तस्मं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजो यं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतङ्ग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटेमटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपङ्क्तिवदुष्टान् प्रेत पिशाचालीन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तंभय स्तंभय स्वाशतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरंध्र प्रतिष्ठिते दात्मस्ते कुतदल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्व चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदयदिनं तस्मं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजो यं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतङ्ग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटेमटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपङ्क्तिवदुष्टान् प्रेत पिशाचालीन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तंभय स्तंभय स्वाशतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरंध्र प्रतिष्ठिते दात्मस्ते कुतदल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्व चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदयदिनं तस्मं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजो यं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतङ्ग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटेमटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपङ्क्तिवदुष्टान् प्रेत पिशाचालीन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तंभय स्तंभय स्वाशतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरंध्र प्रतिष्ठिते दात्मस्ते कुतदल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्व चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदयदिनं तस्मं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजो यं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतङ्ग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटेमटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपङ्क्तिवदुष्टान् प्रेत पिशाचालीन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तंभय स्तंभय स्वाशतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरंध्र प्रतिष्ठिते दात्मस्ते कुतदल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्व चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदयदिनं तस्मं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजो यं हृदयाकृतिमुदिमान्
व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिपदायका अटेमटे पुरुदोष्टविकटवणपङ्क्तिवदुष्टान्पेत्पिशाचालेन प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वासतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादापतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते दात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पञ्चवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोयं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिपदायका अटेमटे पुरुदोष्टविकटवणपङ्क्तिवदुष्टान्पेत्पिशाचालेन प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वासतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादापतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते दात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पञ्चवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोयं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिपदायका अटेमटे पुरुदोष्टविकटवणपङ्क्तिवदुष्टान्पेत्पिशाचालेन प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वासतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादापतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते दात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पञ्चवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोयं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिपदायका अटेमटे पुरुदोष्टविकटवणपङ्क्तिवदुष्टान्पेत्पिशाचालेन प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वासतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादापतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते दात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पञ्चवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोयं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिपदायका अटेमटे पुरुदोष्टविकटवणपङ्क्तिवदुष्टान्पेत्पिशाचालेन प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वासतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादापतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते दात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पञ्चवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोयं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिपदायका अटेमटे पुरुदोष्टविकटवणपङ्क्तिवदुष्टान्पेत्पिशाचालेन प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वासतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादापतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते दात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पञ्चवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोयं हृदयाकृतिमुदिमान् व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिपदायका अटेमटे पुरुदोष्टविकटवणपङ्क्तिवदुष्टान्पेत्पिशाचालेन प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वासतकोटि नमस्कृतादिमत्कर्मणा दुरादापतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते दात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पञ्चवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोयं हृदयाकृतिमुदिमान्
व्याधिबन्धवदव्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशु नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटे मटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपंक्तिव दुष्टान् पेत्पिशाचार्यन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वाशतकोटि नमस्कृताधिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्र प्रतिष्ठिते तात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोऽयं हृदयाकृतिमूर्तिमान् व्याधिबन्धवदव्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशु नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटे मटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपंक्तिव दुष्टान् पेत्पिशाचार्यन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वाशतकोटि नमस्कृताधिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्र प्रतिष्ठिते तात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोऽयं हृदयाकृतिमूर्तिमान् व्याधिबन्धवदव्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशु नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटे मटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपंक्तिव दुष्टान् पेत्पिशाचार्यन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वाशतकोटि नमस्कृताधिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्र प्रतिष्ठिते तात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोऽयं हृदयाकृतिमूर्तिमान् व्याधिबन्धवदव्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशु नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटे मटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपंक्तिव दुष्टान् पेत्पिशाचार्यन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वाशतकोटि नमस्कृताधिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्र प्रतिष्ठिते तात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोऽयं हृदयाकृतिमूर्तिमान् व्याधिबन्धवदव्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशु नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटे मटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपंक्तिव दुष्टान् पेत्पिशाचार्यन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वाशतकोटि नमस्कृताधिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्र प्रतिष्ठिते तात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोऽयं हृदयाकृतिमूर्तिमान् व्याधिबन्धवदव्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशु नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटे मटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपंक्तिव दुष्टान् पेत्पिशाचार्यन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वाशतकोटि नमस्कृताधिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्र प्रतिष्ठिते तात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोऽयं हृदयाकृतिमूर्तिमान् व्याधिबन्धवदव्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशु नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना सुता सिमेरुतंग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका अटे मटे पुरुदोष्ट विकटे वर्णपंक्तिव दुष्टान् पेत्पिशाचार्यन् प्रणाशयति ते विदाम् स्तम्भय स्तम्भय स्वाशतकोटि नमस्कृताधिमत्कर्मणा दुरादा पतन्ति विरमणा नाभिदेशोद्वन्नाले ब्रह्मरन्ध्र प्रतिष्ठिते तात्मस्ते दल्पन्मे तत्मे तत्फलपदम् तत्त्वमत्वा चतुर्वर्णे चतुर्वर्णामिमे सीता पंचवर्णाक्रमध्याता सर्वकार्यकारी भवेत् शिल्पं सायति वनैकतपञ्चाङ्गराक्षरं यो विदाय दिनं तस्वं वस्य तस्य किल श्रिया पुरुषं भारते बाढं तावत् लक्ष्यं परम्परा यावन्मन्त्रराजोऽयं हृदयाकृतिमूर्तिमान्
व्याधिबन्धवदं व्यालानलालं सम्भवं वयं स्वयं प्रयाति श्रीपाशो नाम स्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेतन्मयो भवे तदा न दुष्करं केचित् कथ्यतेऽनुभवादिदाम् इति श्रीजिर्गापल्ली स्वामी पार्श्वजना श्रुता श्रीमेरुतुङ्ग सुरेस्ता सर्वसिद्धिप्रदायका